अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत खूबसूरत सुबह आपके साथ रास्ते में मैंने अपना यूट्यूब का चैनल का नाम बदला है, फिर नून मीम चौहान किया है। ये किसी वक्त नून मीम चौहान ही होता था, 2 मिनट की बात नून मीम चौहान के साथ जब मैंने शुरू किया। इसकी वजह यह है कि एक तो वो अंग्रेज़ी में था और दूसरा लोगों को एनएमसी टीवी लोकेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 7-8 चैनल इस नाम के थे, कोई मुस्लिम चैनल भी और क्या इस तरह नॉर्थ मुस्लिम चैनल। तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ा है। मेरा वैसे भी ब्लॉगिंग का जो सिग्नेचर है वो नून मीम चौहान ही है। तो आपको और मैंने अपने ट्विटर पर भी उर्दू में सारा सिलसिला कर दिया है, क्योंकि चूँकि मैं ये चीज़ें बेच नहीं रहा, चूँकि इसका मेजॉरिटी बेनिफिट मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ जो उर्दू स्पीकिंग है। मुझे कोई मोनेटाइजेशन इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में बड़ी लार्ज पब्लिक है जो मुझे सुनती है, बट इंडिया में वो ये उर्दू इस तरह लिखी हुई नहीं पढ़ सकते मुझे, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कल ही पाकिस्तान से एक दोस्त ने बहुत ज़बरदस्त ऑडियो क्लिप्स भेजी और वही बयानिया के मेरे बच्चे कहते हैं तुर्की चले जाएं, इधर तो सारे आप या किसी अफसर के दामाद बन जाएं, एक लूट मार है, क्या करें हम, आप हमें बताएं, हम दीवारों के साथ टकरे मारें, अदल का जो निज़ाम है ये कैसे बदला जा सकता है, ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें। कल ही मैंने एक ब्लॉग लिखा था। मैं ब्लॉग नहीं, इनफैक्ट अब लिखता नोट्स लिखता हूँ जिनको इमेज फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ फॉर अ डिस्कोर्स। देन डिस्कोर्स आइडियली तो मेरे साथ कोई बंदा हो। मैं पिक कर रहा हूँ पाकिस्तान से कुछ लोगों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, मे बी इन डिस्कशन मेरे साथ हुआ करें, फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। उसमें मैंने बताया है कि कैसे सहूनी और ये कादियानी फोर्सेस को वेस्टर्न इंटरेस्ट यूएसए ने यूज़ किया दूसरी जंग अज़ीम के बाद। मैं इधर आपको बताता चलूँ, कुछ लोगों ने कहा कि सदर कादियानी नहीं है, वज़ीर आज़म कादियानी नहीं है। वज़ीर आज़म की तो वैसे माँ कादियानी रही है और बड़े नॉन कादियानीस हैं ये तो। सदर साहब का भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से वो कादियानी है। आप अभी मेरी ज़ुबान ना खलवाएं, वो नज़ीर चौहान को अंदर करके तो अपडेट हो गया ना सॉफ्टवेयर। बुनियादी तौर पर कादियानी कौन है, ये किसी मज़हब का नाम नहीं है। लेट मी वेरी क्लैरिफाइड। भुट्टो ने बहुत जुल्म किया था जब इनको गैर मुस्लिम करार दिया था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा जी हमें क्लियर डिक्लेयर करें, बल्कि एक दफ़ा एक कुत्ता सा दल्ला इनका एमपी आ गया, ठीक है ना जी, मिनॉरिटी सीट से, फिर वो ख़त्म किया, मुल्लों ने हंगामा किया। ओ भाई ये टिपिकल एल्मनाटी टाइप सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड अहमदियत मुन्ना। ये जो कादियानियत है ये वही चीज़ है। गुलाम अहमद कभी कहता था मेरे में हज़रत ईसा की रूह आ गई है, कभी कहता था मेरे में जनाब साहब वो अपना मोहम्मद मुस्तफ़ा का मैं सुपीरियर फॉर्म हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। कभी कुछ कहता था, पागल टट्टी में मर गया है ऐसे के साथ, हरामज़ादा कंजर। कभी वो मैंने बताया उसमें वो एक वहीद के लतीफ़ होता था, गोरों ने उसे अफ़गानिस्तान भेजा, अफ़गानिस्तान ने तयनास उसका कर दिया। और फिर ये फ़रा अहमदी का मैंने बताया, ये नॉन एंटिटी हैं उधर। यहाँ यस दे आर इन पावर, क्योंकि गोरे ने इन्हीं से सर ज़फ़रुल्लाह वगैरह से मुल्क बनाया। कल ही मुझे पाकिस्तान से एक खातून ने इंटरेस्टिंग डाटा ये फुरकान फोर्स का भेजा। फुरकान फोर्स एक बनी थी 1940 में, जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन हुआ, मिलिट्री का एक बटालियन, और देहरादून में एंट्री फुरकान फोर्स मुसलमानों का यूनिट कहा जाता था, लेकिन जहाँ सिर्फ अहमदीज़ वर अलाउड। जनरल ज़िया ने भी उस यूनिट के थ्रू उस आर्टिकल के मुताबिक ज्वाइन किया, और जनरल ज़िया इनसे ज़्यादा क्लोज अहमदियों से होता था। और 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो अभी तक बाकायदा अहमदी डिक्लेयर्ड बने हैं वो जनरल ज़िया के दौर में ही बने थे। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल कोई मज़हब नहीं है, ये एक टूल है। ये एक टूल है फॉर फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर ही है ना मादियत। इसी पर तो मगजमारी की ना कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में सारी मगजमारी इसी पर की।
تو یہ سارے فائنینشیل اینڈس اور پاور فائنینس سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, بڑا کلیئر ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ مطلب فیصل واڈا کو کوئی کلرک بھی نہ کہیں رکھے بیکاز آف دا منی. ہر 2 نمبر کا یہ ملک 2 نمبر, وہ چاچا چکیاں والا 2 نمبر طریقے سے یہ ملک بنا تھا. نظر صاحب یہ 2 نمبر طریقے سے ہی چلے گا. اس آڈیو کال میں مجھے اس دوست نے بڑا آہو بکا کر کے 2 چیزوں کا کہا. ایک کہا ہے کہ آپ ہمیں رستہ دکھائیں, بتائیں, آپ آ جائیں, یہ وہ. اور دوسرا یہ کہا ہے کہ اب ہم کیا کریں. مطلب تو بڑا کلیئر ہے, آپ مادیت سے پل آؤٹ کریں. دیکھیں میرا جو کیس ہے, میرا کیس ٹپکل ایک فیملی کے ساتھ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک مدد کا کیس ہے جس کو انہوں نے 2 نمبری کے لیے, فراڈ کے لیے استعمال کیا. اب قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. قدرت اسے جتنا 4 سال سے ٹف ٹائم دے رہی ہے اور جس طرح دوڑا کے مارے گی, میں آپ کو اس کی رودات سناتا رہوں گا. اور آپ میری لائف دیکھ لیں, الحمدللہ. وٹ آئی لاسٹ نتھنگ. ٹھیک ہے نا جی. الٹا میں اس سسٹم کو ننگا کر رہا ہوں تھرو دیٹ مائی کیس. سب کے لیے چیلنج ہے یہ کیس جو ہے. لوگ دھک رہ گئے. وہ بڑا اچھا کسی نے ٹویٹ کی, اکرم صاحب نے, کہ جناب صاحب ایک ایسا بندہ جو کہ ایک سول سرونٹ بھی رہا ہے, جو لائر بھی ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ بھی کہرام مچا سکتا ہے ایجیٹیشن سے, اوورسیز پاکستانی بھی ہے, اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے. یہ مکافات عمل آپ سب کے لیے ایگزامپلز ہیں. کل میں گوری کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ود وہ ان کے ساتھ اپنا طالبان کے نمائندے کے ساتھ. تو وہ گوری نے 3 سوال پہ اس نے بڑا ٹکا کے جواب دیا. ایک گوری نے کہا جی آپ نے بہت زیادہ ادھر کیے تھے اپنا ظلم و ستم, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, آپ نے جو لوگ مارے. وہ کہتا ہے پہلے اپنے تو ظلم بتاؤ نا. امریکی فورسز نے انویژن میں جتنے بندے مارے, پہلے میڈم ان کا ساتھ دیں. پھر اس نے کہا جی یو کے چاہتا ہے کہ 31 اگست کے بعد ہم پل آؤٹ کریں. وہ کہتا ہے یو کے کی خواہشات کے مطابق کام نہیں ہوتے ہیں, 31 سے پہلے آپ کو پل آؤٹ کرنا پڑے گا. تیسرا اس نے کہا یہ افغانی باہر کیوں دوڑ رہے ہیں آپ کے خوف سے یا اس سے. کہتا ہے نہیں یہ اکنامک ریزنز ہیں, کیونکہ ہمارا ملک پور ہے نا. تو ویسے وہ یہ نہیں کہا اس نے میرے جیسا ہوتا. کہتا ہے انہوں نے لوٹ مار کی ہے کتے دلو حرامیوں نے. وہ میں نے کل فرا کی کتاب کا بتایا نا, فرا عیاشی کھاتا ادھر ہے. فرا اب اسماعیل گل علی بھی آئی ہوئی ہے. اسماعیل گل علی, فرا, ملالہ, وہ نادیہ مراد عراق سے آئی تھی, وہ کرسچن, اس نے کتاب لکھی ہے, میں ٹائٹل بھول رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ 4-5 ادھر ناچ گانے ڈانس, اور ان سے امریکہ کام کراتا ہے. بتائیں پھر یہ جناب اپنی کہانی سناتی ہیں. وہ ایک جگہ میرے جناب انہوں نے چاقو مارا, پھر پھوڑا نکل آیا, وہ پک گیا. پھر جی میری نانی کو گولی مار دی. پھر میرے ابے کو سنائپر لگ گیا. پھر جی ایک رات میں سوئی ہوئی تھی, مجھے کتوں پہ ڈال دیا گیا. وہ وہ جیسے نہیں یہ کربلا والے, یہ ہمارے شیعہ حضرات اور روتے ہیں. وہ جب کہانیاں سناتے ہیں نا, ذاکر زینب باقی لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے کہ کیسے مارا گیا, اسی طرح یہ میں کتابیں لگا گئے. یہ ادھر آپ کھڑے ہیں, یو سی. اینڈ بیکاز آف یو یور سیلف. کل مجھے ایک دوست میرے عزیز بہت اچھے کیلیفورنیا سے نیبر پاکستان میں رہے, انہوں نے مجھے کہا کہ نظر صاحب میں خوشی سے نہیں ادھر آیا ہوں, کوئی ڈکیتی میرے گھر ہو گئی اور یہ وہ, میرے بچے تو ایچسن کانوینٹ میں پڑھے, میں تو بہت خوش تھا یہ وہ, اور میں ادھر سے جان بچا کے بھاگا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں میں ادھر آیا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ ٹمارو آئی ایم ولنگ ٹو گو بیک ٹو پاکستان. بلکہ انہوں نے مجھے کہا یو فرگیٹ اباؤٹ پاکستان, اور جو مجھے اچھا نہیں لگا, وائی وی شوڈ فرگیٹ اباؤٹ پاکستان. دیکھیں میں فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو اپنا سب کچھ دے دیا, ٹھیک ہے نا. مجھے تو کئی بندوں نے کہا ہے کہ آپ بھول جائیں. فروخ عرفان بھی یہی کہتا تھا, آپ بھول جائیں گے, آپ مجھے ہٹوا سکتے ہیں. میں نے کہا تھا قدرت, یہ عورت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بھول میں ہیں, دیکھنا اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا. آپ بھی, میں بھی ادھر ہی ہوں, میں آپ کو رپورٹ کروں گا کہ الٹیمیٹلی آج اس کی کون مدد کر رہا ہے. پولیس مدد کر رہی ہے, اینٹی کرپشن مدد کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کی وہ اپنا
कंटोनमेंट बोर्ड मदद कर रहा है। ये सारे बदमाश हरामजादे माफिया है। आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट की तरफ कुत्तों की तरह दौड़े हुए हैं, तो फिर आपके साथ यही होगा, फिर आप भुगतेंगे, फिर आप परेशान क्यों हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तानियों पे। आपको तो तकलीफ उठ रही है कि आपके 300 फॉलोअर 3 लाख फॉलोअर होने चाहिए। ओके फाइन, अच्छा जी किंदा पूरा होंगे? लड़का बताता है अगर तू नंगी हो के उत्थे नचेगी ना टिकटॉक ते पूरे हो जाएंगे, और नंगी हो के नच जाएगी, और आप उनके सरों पे हाथ रखते फिर रहे, हाँ जी हाँ नचो। ये ताफुन है, ताफुन कलेक्टिव लेवल पे ताफुन है, हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियंस का ताफुन है, सोशल कंसेंसस पर उसी तरह बिल्ड आउट हुआ है। खुदा का खौफ करें। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ जो रब ताला की, मैं इधर भी अमेरिका के खिलाफ बोलता हूँ, लोग बड़ा कहते हैं जिस दिन मौत लिखी है उस दिन मौत आएगी। मैंने आबिद बॉक्सर ने मुझे कहा था चौथे कत्ल मैं तुम्हारा करूंगा, मैंने कहा ये तो वक्त बताएगा कौन किसको कत्ल करता है। ठीक है जी, मुझे शुजा पाशा सर्विंग चीफ था, थ्रेट उसने की थी लाइफ की जब मैंने ब्रिगेडियर मान को चुना था। वो आप करे तो थे। मैंने ओवरसीज कमीशन के कल कमिश्नर शाह साहब में बड़े शरीफ आदमी, उनको मैंने कहा यार शाह साहब बंद कर दें ये अपना टोल धमाका ओवरसीज कमीशन का, अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, खुदारा अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओ जी अदल का निज़ाम नीचे कैसे ठीक हो, वो भी कैसे ठीक होना। मैंने तो कहा है कि मैं तर्ज हुकूमत उनका पसंद करता हूँ। जैसा ही डेंट लाइक रंजीत सिंह पे बड़ी डिबेट हुई कि नजर साहब आपने उसे, रंजीत सिंह इज जस्ट लाइक लेक्वलीसा यूनियन लीडर या अल्ताफ हुसैन, एक टैक्सी ड्राइवर इक्तदार पे बिठा दिए गए और उन्होंने ज्यादा लूट मार की। ठीक है ना जी, तालिबान ने एक निज़ाम दिया। अदल बहुत ज़रूरी है। देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मज़हब के लिए नहीं जाते थे हिंदू और यहूदी, इंसाफ लेने के लिए, सदीक और अमीन, सादिक और अमीन होने की वजह से जाते थे। ये कादियानियत फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए है, ये ख़त्म हो जाएगी आज फाइनेंशियल। मैंने इधर कादियानी एक मुझे कहता था कि नज़र साहब वो साढ़े ते भी कोई नजरे करम करो, ये है वो है। मैं कहा अपना कर दे फिर मैनू मेरे नाल लवा दे, फिर मैं सोचदा कि नजरे करम करा। ये सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए, कल तक तो नहीं, जब भी मुझे फिर मौका मिला, इजाज़त, अल्लाह ने कहा।